nagbabawal na technique. This video, nice ko lamang pong ipaalam sa inyo that we are here in Barangay Malingon, showing that, hello, say hi. Para-paraan na. Kadampoy man, yun nila tidak magklaro. Ay! Manananggal. Candidate number 2 po tayo, siyang mandirigma. Kulawin niyo, may niyandardara nga sukob. Okay, haya! Papak. Candidate number 3, Starla. Lipad, Starla. Ayan. Okay, Starla, kahusay. Pak. Ayan. Candidate number 3, Starla. Okay, haya. Kawais ni Starla. Padak, pak. Birik pa, Starla. Yan. Okay, candidate number 4 naman. Puro yahit talawin. Ambot. Usa nga pako. Dua nga pako. Okay. Mida na. Pak! Starla. Very. Ay, ano na, candidate number 4. Prak. Yan. Papak. O, sige, mana. Hala. Yan. Pak. Kawais. O, yan. Pak. Birik na dama. Obos ng bibirik. Okay naman. Candidate number 5. Kadamin man niya dinat buklaran dida ayak. Kurek kulalapnit. Kakadugin adayak. Kulalapnit. Dak maaram kung ano yung klase. Alright. Sige. Ayan. Papak. Parak. O, baba. Bulaga. Ayan. Hala. Sunod na may na. O, sunod. Yeah. Ha! Patal ka. Pihit yan na hiya nga magkakarate. Ayo, padak. Wow. Sige, mana sute. Yes, padak. Pak. Ha! Prak! Mandirigma talaga. Ina. Hala, sige, pak. Sige. Next naman. Pakalangan. Yada, usada mga mandirigma. Galing adaniyahan. Lereo. Okay. Ayan. Singkantadja. Purabaw hiya taman ata. Piho ka didat. Titigbasun. Hala, hinay. Hala. Trak. Piho it yan. Pwede mapanharadlog. Bongga. May niyanot niya dara-dara. Palayok. Pak. Trak. Hala, birik pa. Ano niya? Korita sinsing na anoin. Kataw. Mermaid. Bida niya malido nga igbaw. Padak. Malas. Malas. Ano daman? Birik. Kurak. Dag. Pak. Inuin hiya. Tadak. Padak.